Hello guys, may to no. Init na sa panahon guys, gapon nagkuhan. Manginaot ko nga naamo sa mga kalasig panlawas no. Wala mo pang batis lawas. Doon na sa koy joke guys nga akong i-share sa inyo. Kani nga joke guys, bahin ni sa bitaw sa pamilya nga. Kini bitong bata guys, di na natong tuguan bitaw kuan kay sundon man nila guys nya timanan. Nani siya guys. Dunay pamilya nga yang inahan naligo guys. So ang bata nagkubo man tanan yang inahan. Gipikpik sa bata ang ari sa kuan guys. Yang inahan. Yan na nangutan ang bata niya. Unsa man ima? Ana pulay inahan. Ay kanay dong garahi ani. Garahian sugisud sa bata guys no. Kay iba o kaning bata nga. May magandang memory. Sus karon guys sunod. Ayang papa na sa mo naligo guys. Ligo sa papa, nagubo kay puntanan. Sus. Nagtabog-tabog ang armas sa iyang amahan. Gihikap ni bata, unsa man ni pa? Insa kanay dong ko ani. Volkswagen ni dong. Gisud sa bata. Sus karon guys. Nama gitu di time naabtan gid yang naabtan gini ang amahan og anak nga amahan og inahan nga nagjirjir guys. Nagjirjir. Sus pagkakita guys bata guys. Lamay itlog duha ka mo guys, gawa pa masud. Duo din bata guys. Sige pa, abante pa. Abante. Kay napay duha ka ligid nga wa ka sus. Wah kasul sa garayan. Abante tulak si bata kay tulak. Ay sana guys malingaw mo sa kunjok no. Thank you sa inyong pagtanaw. Daghang salamat guys.